阿弥陀佛，嗨，大家好，我是阿弥，欢迎和我一起轻松的听到吧。Salam sehat, salam bahagia semuanya. Hai, apa kabar? Saya Ami. Kali ini saya akan membaca buku dari 108 Perumpamaan Dharma. Judulnya Sebalok Es. Jika kamu meletakkan satu balok es yang besar di tempat terbuka di bawah sinar matahari, kamu akan melihat es tersebut musnah. Sama halnya dengan umur tubuh manusia, sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Setelah beberapa menit atau beberapa jam, es tersebut akan mencair semuanya menjadi air. Inilah yang disebut kematian, kemerosotan. Kemerosotan benda-benda bentukan telah berlangsung sejak dulu, bahkan sejak dunia terbentuk. Ketika kita dilahirkan, kita juga telah menerima kemerosotan ini. Kita tidak membuangnya kemanapun juga. Ketika kita dilahirkan, kita juga menerima penyakit, usia tua, dan kematian. Kita memperoleh semua itu di waktu yang sama. Lihatlah pada bagaimana tubuh kita menjadi semakin merosot. Setiap bagian merosot. Rambut di kepala akan merosot. Rambut di tubuh akan merosot. Kuku jari tangan dan kaki akan merosot. Kulit akan merosot. Semua hal tidak peduli benda apapun juga. Kemerosotan adalah sifat alaminya. Jadi kali ini perumpamaan ini memberitahukan kepada kita bahwa segala sesuatu di dunia ini, benda apapun juga, termasuk kita manusia, akan mengalami kemerosotan, kematian. Tidak kekal semuanya tidak ada yang abadi. Pada saat kita dilahirkan, kita juga menerima penyakit, usia tua, dan kematian. Kita memperoleh semua itu di waktu yang sama. Setiap bagian tubuh kita akan merosot. Seperti halnya jika kamu meletakkan satu balok es yang besar di tempat terbuka di bawah sinar matahari. Es itu akan mencair menjadi air, sedikit-sedikit menjadi musnah. Jadi perumpamaan kali ini memberitahukan pada kita bahwa semua di dunia ini tidak kekal, tidak abadi. Apalagi kita manusia, tetap akan meninggal dunia, tetap akan mengalami kematian. Jadi marilah kita menggunakan waktu hidup kita dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan hidup kita, waktu hidup kita untuk hal-hal yang lebih berguna. Misalnya belajar Dharma Buddha. Jadi sekarang saya terjemahkan ke bahasa Hakka ya. Halo chị Ca Hậu, saya Ami. Bây giờ còn dịch bạc cũng bắt phút sau bài bì Giêsu. Cái jodoh dikut siat kut à. Dikut siat kut ăn thải kut lại siat kut theo nhịp yang thì nên ha. Nhịp theo tại ha lặt cái địa phương là nhau. Khai phóng cái địa phương như vậy con gas siat đấy dịch tịch chung. Chế trong như này xoay xì. Dịch tịch chiêu. Như con siat kut kẻ phun chung, kẻ tiệm chung, các siat kut bảy chung ở siêu biển水. Vì mấy hàng cái suyện con lại những người theo thật lạnh. Jadi dia sẽ ada kematian, kemerosotan còn em. Cái hak các ngành tiêu. Jadi ghi còn makai tungsi juhi này được họ. Tetap baik mengalami
kemerosotan tetap bởi mắt hạt gì xin nào anh chồng mắt hạt bởi mố hạt jikin bong pai teo kine sejak lea sekai jiwa leo maka itong si rata by mathat sejak ika chut se jika ya chap siwo lea by mathat itong si jika abu yung tat ew lea tong si jika chut se kai ha jika ya tatap liang do pat piang liang lo by lo liang lo by si jika tat oleh tong si sama jung si ken tat dong sejak ika chut se ka tat chiu jadi ni kon ika busin môi nhật bởi tiền phạt môi nhật chính nhọ theo na tặng cô em mong bù xin em mong siêu chỉ cấp kiểu chỉ cấp sama bởi tiền phạt phi phu cái bởi tiền phạt những cái miền leo bởi tiền lọ những con những cái chồng sẽ ông anh chị thuộc TK SD SMP SMA thuộc thải họ theo lý hạ những cái miền bởi tiền phạt phi phu bởi tiền phạt tiền có lọ leo jadi bulan makai tuh bulan makai tung si oleh sekai soal tung si sama tatap bởi tiền phạt bởi nhọ hạt bởi mô hạt bởi mắt hạt nhưng bởi cái bún xiên giờ lên nhật còn lên nhật còn này bị khuất xe để chứ gì xí còn cá tí sekai xong má cái mô dùng kiểu ấy mà cá nhận còn anh còn trong dữ liệu tại ngoài có còn ai nì yêu anh miền cao mồ lộn nó sẽ cài xong những 11 dụng kiểu như này xin ra bởi tiền phá như này bù xin ra bởi tiền phá lệ mèo còn ghi ho hò xả ghi bởi hang lỗ sưởi chân tay đổ leo cái tiền thành phì atau tiền xì hạt jadi mà tung si bởi tiền phá suy xí cái gì bởi tiền phá không có nên dụng kiểu bulan tung si hết nhìn ma cái nhiều dụng kiểu jadi các sẽ họ bảo bảo gì cả nhìn sân ở chỗ cái si ken cho yêu dụng ấy sang sẻ misalnya thằng to tiệt phút phật xưa là ngày ăn tin à thằng phút phật yêu dụng chủ tapi mungkin yang có cho đi tới một khắp ấy sang sẻ cho thằng áo phút phật rồi mungkin bởi coi tiền cái nó xí coi tiền cái trò sang sẻ mẹ cá có to cho hỏi sang sẻ giờ đi tuổi cá họ nhất tuổi phát xa họ giờ đi nhẹ câu tội sẽ là nhau còn cá ti xe cái sống má cái mô dụng kiểu không khó nên dùng kiểu nhìn chúng giúp nhật ăn trong miệng trong cá ngày bóng bảy thuộc cá chung cả để yêu anh nói chẳng những anh nói làm cung này ăn trong miệng 300人400人上最每日打死人实际上你不按心工呀打会死 jadi má cái tung si打mô dụng kiểu打bởi mắt hạt打bởi mô hạt vô luận gì tung si gì nhìn jadi má cái bởi tiền phạt trong như này sim nào cũng khó nên dùng kiểu hạ méo gì bởi tiền phạt trong như sim chín nào lý cái sim chín họ xã hạ cái nhiều như dùng sang sẻ như phật xiang nhìn thì phải tiền phá cái sinh chiến mà cá nhà mà cái mô dùng kiểu giật méo tiền phá cái mong sẽ cá thẳng xịt giờ đi sẽ họ bà bộ thì kiên jadi perumpamaan kali ini mengajarkan pada kita bahwa memberitahukan pada kita bahwa segala sesuatu di dunia ini termasuk tubuh kita tidak kekal, tidak abadi. Setiap hari mengalami kemerosotan. Ia akan hancur pada suatu hari. Setiap hari itu berubah. Seperti emosi seseorang juga setiap saat bisa berubah. Detik ini emosinya sangat baik, dia sangat gembira. Tetapi detik selanjutnya, emosi dia bisa meluap, memanas, marah kepada orang lain. Jadi setiap
benda, setiap perasaan atau apapun juga pasti akan berubah. Setiap detik, setiap saat akan berubah. Tidak mungkin kekal atau abadi. Hati manusia juga akan berubah. Tidak mungkin akan abadi. Tidak mungkin kalau ia hanya mencintai seseorang seumur hidupnya, kecuali ia benar-benar cinta sejati. Karena hati manusia itu juga bisa berubah. Pasti akan mengalami kemerosotan juga suatu hari. Jadi perumpamaan ini mengajarkan kita untuk menggunakan waktu hidup kita dengan baik-baiknya, melakukan hal yang berguna bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain, bagi masyarakat. Saya juga tidak tahu bagaimana caranya kita membuat hidup ini lebih bermakna, tapi mungkin salah satunya dengan belajar Dhamma Buddha. Salah satunya dengan cara berbuat amal supaya merubah nasib kita, supaya lebih baik dari yang sekarang. Jadi saya harap kita semuanya bisa mengerti bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak kekal, tidak abadi. Setiap menit, setiap detik berubah. Seperti seseorang, detik ini dia baik-baik, tetapi detik selanjutnya pada saat ia pergi ke WC sebentar aja dia terjatuh, lalu dia meninggal dunia atau tidak bisa jalan sendiri lagi atau pincang gitu. Jadi setiap detik itu bisa berubah. Tidak mungkin ada yang kekal atau abadi. Jadi marilah kita menggunakan waktu hidup kita dengan sebaik-baiknya ya. Perbanyaklah buat amal, banyak doa, mungkin juga banyak berlatih meditasi untuk membuat hati kita damai. Jadi semoga kalian mengerti perumpamaan kalian ini. Sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Amin.